She goes to market. Present, simple present tense. She goes to market. तो she के साथ, he के साथ, अकरम के साथ, फातिमा के साथ, फ्रेंड के साथ, फादर के साथ, नाइमा के साथ, किसी के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ आपने डस का इस्तेमाल करेंगे. आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और दो नाम आ जाए या प्लूरल नंबर आ जाए, अहमद और अकरम, तो फिर इसमें डू आएगा. आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू. राइट, याद रखिएगा. ही वर्क्स हार्ड. He works hard. Present, simple present, indefinite. He does not work hard. You work hard. अब you आ गया, do आएगा. You do not work hard. We work hard. We do not work hard. They work hard. They do not work hard. I work hard. I do not work hard. He works hard. He does not work hard. Ahmad works hard. Ahmad does not work hard. My mother cooks rice. My mother does not cook rice. Najma cooks rice. Najma does not cook rice. अब देख ले, जुमला चेंज करो. Najma and Fatima. Najma and Fatima cook rice. Najma and Fatima cook rice. Najma and Fatima do not cook rice. सिंगुलर के साथ डर, सिंगुलर के साथ डर और प्लूरल के साथ सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर होता है तो आपने डू का इस्तेमाल कर. सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो आपने डज नॉट लगाना है. डज नॉट, इज नॉट, वॉज नॉट. ही विल गो टू कराची. ही विल नॉट गो टू कराची. It is raining. It is not raining. He's playing. He is not playing. We are working hard. We are not working hard. I have done my work. I have not done my work. She came late. She came late. Past tense में आ गए. Did का इस्तेमाल हुआ. She did not come late. She waited for me. She waited for me. She did not wait for me. अब waited से wait में आ जाइएगा. ठीक है, did लगने के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाता है. क्लियर? She waited for me. She did not wait for me. अभी वेस्ट कर दे अगर, शी वेट्स फॉर मी, तो यहां पे डज नॉट हो जाएगा. शी डज नॉट वेट फॉर मी. आई एम वॉचिंग टेलीविजन. आई एम नॉट वॉचिंग. तनवीर कुक्स राइस. तनवीर कुक्स राइस. तनवीर चावल पकाती है. तन्वी चावल नहीं पकाती है. तन्वी डज नॉट कुक राइस. कंजा sang a song. Past tense है. कंजा did not sing a song. Fatma is playing. Not playing. Fatma is not playing. Anabia was playing with dog. घबराना नहीं है. Anabia was तो अवेलेबल है. Anabia was not playing with dog. ये था आज का सबक. वो छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, चाहत से सुनेंगे, इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने नेगेटिव बनाने के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, इज होता है तो इज नॉट, वाज होता है तो वाज नॉट, आर होता है तो आर नॉट, वर होता है तो वर नॉट, हैज होता है तो हैज नॉट, हैड होता है तो हैड नॉट, विल होता है तो विल नॉट, शैल होता है तो शैल नॉट,
کین ہوتا ہے تو کین ناٹ، شوڈ ہوتا ہے تو شوڈ ناٹ، یہ آپ مے ہوتا ہے تو مے ناٹ، کین ہوتا ہے تو کین ناٹ آپ لگائیں گے اور آسانی سے بنا لیں گے. اور اگر اس میں ٹینس میں ہوگا، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوگا تو آپ نے ڈو اور ڈس کا استعمال کرنا ہے، اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا اس کے لیے ایک ڈیڈ ہوگا، ڈیڈ ناٹ، اور پریزنٹ انڈیفینٹ کے لیے ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوشچن کس طرح کا ہے. اوکے، آئی تھنک آپ نے میری بات سمجھی ہوگی، اور ہمارے اس ویڈیو کو آپ ٹیچر کی حوصلہ افزائی کریں، اتنا بھی نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ آپ ضرور کریں گے. مجھے آپ سے اچھی توقعات ہیں، اور ہمارا ویڈیو آپ غور سے دیکھیں. اس ویڈیو میں وہ بچے جو 9 اور 10 کا ایگزام دینا ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہے، اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم.